Tungod kay abunda ang lalawigan sa Subo sa mga nindot nga talan-awon, wala siguro ilungsod og syudad nga wala nag-offer og mga pension houses o resorts din pwedeng maistaran sa mga turista mapa-local man o non-locals. Dinhi sa Balamban, unahon na to ang Costa Roca. Visit Costa Roca and enjoy the tranquility within. Ang Costa Roca Resort Club nag-offer og room accommodations sa presyong reasonable kayo. Gawa sa ilang cozy rooms, malingaw ka sa ilang tantananang mini zoo. Gawas niya na, aduna usab sila swimming pool. Enjoy and cool yourself from stress. Sa kadtong mga mahiligon sa kabukiran, laing resort na usab ang ana dinhi sa Balamban. Visit West 35 and experience an Echo Mountain Resort. Dinhi sa West 35, aduna kini villas, diin usa ka nindot nga talan-awon sa kabukiran ang imong makita. Ang ka-green sa palibot, ang relaxing kayo nga surroundings. If you want to loosen up from your busy schedules, anhinaw niya mo sa West 35. Kay kini naghatag usab ninyo og 360 degrees nga view sa Balamban. Aduna usab kini adventure park para sa mga bata. Daghang gayong moanhi dinhi tungod sa kanindot sa mga view sa mga resort. Og ilang specialty nga ginger tea, wala usab nako si piyata pag inom. Refreshing kayo sa mata ang view, kunya refreshing sa kayo ang atong giinom karon. This is ginger lemon soda with mint. Soothing pa ang akong giinom? Soothing pa ang lugar? Perfect! Laing atraksyon usab dinhi sa Balamban mao ang ilang spring nga makita sa Barangay Kambuhawi. Ang Kambuhawi Spring usa ka government-owned nga resort. Gidevelop kini aron mapahimuslan sa mga lumulupyo dinhi ug madalit usab sa mga mobisita dinhi sa Balamban. Unsa pa man nga mga activities nga ato ma-enjoy dinhi sa Balamban. Mga suryan, pag-andam na kay mga kita sa Wild Wild West. Ang Wild Wild West dinagsa-usab sa mga katawhan, ilabi na sa mga turista, kay daghang activities nganhi. Pwede ka mag-horseback riding. Pwede usab ka mag-fishing. Aduna usab sila ATV. Ug syempre, dili gid mawala ang restaurant, ang Cowboys Grill. Kinsa man ka ang dili malingaw ug suroy sa Balamban? Ang lungsod usab sa Balamban, nagpabiling hapsay ug limpyo. Who would have thought nga from a 4th-class municipality, ang Balamban karon usa na ka 1st-class municipality? Dakong garbo gyud kini sa Balamban ang ilang pagkamagmalambuon. Dili lang kay dinhilang kutob ang ilang paningkamot. Padayon ang lungsod sa paglambo aron matagan og dugang pa nga kauswagan ang mga katawan dinhi sa lungsod sa Balamban. Actually tanan man no, wa magyutay wa tay gibalibaran kay kibaw ta kaning mga programa sa probinsya
dili lang ni nga tungod nga naghimi mo programa, but kani programa makatabang, no? Nga makatabang sa kada lungsod, no? Dili lang sa Balamban. Nga to ipadayon lang unsay mga programa karon, and ang amo lang karon sa lungsod, we're more on concentrating sa health and education, no? That's why natay gipang himo, no, related ana nga mga projects related ana nga kuan mo gyud atong gi-focus karon. So mo nang atong gi-embrace gyud tanan, no, all the programs of the governor, atong gisunod kay kibawtang makatabang na sa atong lungsod, of course sa katawhan. Wala pa biya kita mahuman mga suruyan. Aduna pa kita hibawon, kabahin aning lungsura. Kinsa may magtuo nga from a manpower provider, ang Balamban karon usa na ka job generator. Wala pa kita mahuman og suroy-suroy dinhi silang lungsod. Ayo si Piata ang next episode dinhi lang sa Suroy-Suroy Balamban. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Like us on Facebook and follow us on Twitter.